Panahon karon, di na ta mamili og trabaho bisag asa ra ta maabot ani. Unang kamo diha kung naamoy nindot nga trabaho, ang pingin ninyo kay para di mo mananggot og guma. Kay kani pananggot og guma, okay man ni siya. Oh, tapping na punta karon. Og maora to, daghang salamat kay gagas-agas na jud oh. Kaduha na ko ning tapping karon, duha ka adlaw. So mo agas. Og thank you for watching sa mga ka followers, ka viewers. Thank you for watching everyone.